Okay guys, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Okay, sorry for the delay. Saya ada meeting ni baru habis. So, lambat sikit lah saya masuk. So, sorry for that. Okay, so today I'm planning on continue our lecture with the next part of control structure selection. So basically we have gone through several type of selections before. Alright, so we have gone through if for one alternative. If you have more than one alternative or two alternatives, you should use if else. If you have more than two alternatives, so you can use nested if else as your selection option. But there is another option where you can use if you have more than two alternatives, which is known as the switch. Okay, switch selection structure. So that is what we are going through. We are going to learn today lah. So we stop here on the previous class where we have gone through the example of nested if else if lah, nested if else. Okay, so today kita masuk pasal switch case dan structure. So this type of structure is referred to as the extended selection structure. Right? It is still a selection structure, cuma dia adalah extended. Dia lain sikit structure-nya compared to the one that we have used before. Yang if, else if, nested if else semua tu dengan switch ni dia berbeza sedikit lah. Cuma dia punya content tu tetap sama. It is easier than the nested if to write and understand. Okay, dia lagi senang kalau compare dengan nested if dan nested if else. Typically used when a selection structure has several paths from which to choose. So ada several alternatives lah. Ada banyak pilihan yang you boleh pilih. Right? Then it is called the multiple choice statement. Lets your program choose from several alternatives. Okay, so nanti bila you dah tengok kan, switch case ni sebenarnya dia dengan nested if else tu benda yang sama. Cuma cara penggunaan structure tu yang berbeza. So this is the flow chart for switch case. So you'll be having a lot of tests, same as nested if else. Okay, maksudnya you ada banyak test. So if your first test is true, then the action will be executed and then dia akan end lah. Okay, if it's not true, false, dia akan pergi ke second, check second punya test. Kalau true, dia akan execute statement. If not, it will go to the next test. So dia akan ikutlah ada berapa selection yang ada dekat dalam you punya program. Okay, so switch case ni basically has a lot of test to be done lah. Depends on apa yang you nak cari. What is the output? Apa output yang you nak pakai? Okay, so the format is you have the switch and then the expression. Expression ni maksudnya apa benda yang kita nak tukar, apa benda yang kita nak pilih. Okay, so case expression 1, okay, then you have the C statement. If case expression 2, dia ada dia punya statement dia. Case expression 3, dia ada dia punya statement. And then it depends on how many expression you have. And then you have default, which is one or more C statement. There are statements for default. So if you compare these to nested if else, this is actually sama macam if. This one else if, this one is else if as well. And then kalau ada lagi else if, then this default will become sama macam else. Okay, yang ini jadi macam if, else if, else if. Yang ini jadi else. Okay, tu dia punya structure lebih kurang macam tu lah. Okay, so expression which is here can be integer expression, character, or a constant, or a variable. Okay, so expression ni apa-apa yang kita apa yang kita nak switch, apa yang kita nak pilih, the things that we need to choose. Sub expression, expression 1, expression 2. So yang dalam ni
mana ya. Okay, sorry guys. Okay, so the sub expression, it can be any other integer expression, character, constant or variable, where the number of sub expression is determined by your application. Okay, so expression dekat dalam ni depends pada kita lah, apa yang kita nak. Kalau expression dia 1, so dia akan execute yang ni. Expression dia 3, dia akan execute yang ni. If the expression is none of these cases, dia akan print default. So the one or more C statement can be any block of C code in the block. If the block is only one statement long, you don't need the braces, but they are recommended. So braces tu inilah, open and close kali bracket. So dalam ni contohnya, please enter a number, print F, scan F. Alright, and then for example, what else you have untuk calculate. Okay, so macam biasa yang macam biasa kita buat dekat dalam programming. And then the default line is it is optional and does not have to be the last line of the switch body. So default ni normally kita jadikan dia sebagai optional, but to use it is very good for your program sebab dia akan diconsider seperti else. Okay, so this is the syntax: switch integer expression, open curly, case constant 1, what is the statement, and then it will comes with break. Case constant 2, whatever the statement is, and then kena ada break. Okay, so kita tengok dekat sini, the last statement of each case is in the switch should almost always be a break. Okay, setiap kali you ada case 1, case 2, line paling last mesti ada perkataan break. Okay, that is a must. The break causes program control to jump to the closing brace of the switch structure. So contohnya kalau kita switch case 1 dah dapat execute statement, break ni akan suruh kita terus pergi ke sini. Kita dah tak perlu masuk case yang kedua lagi. So that is what it means lah. Without the break, the code flows into the next case. So this is almost never what you want. Okay, kalau ini missing, let's say this one tak ada. Okay, so what happen? Lepas dia execute case constant 1, execute statement, dia tetap akan pergi ke case constant 2 dan execute another statement. So that is what yang kita tak maulah, because we want to make sure that whatever it is, kita hanya nak satu option saja yang dipilih, kita tak nak more than one. Sebab itu kita pakai selection. A switch statement will compile without a default case, but always consider using one. So ni yang default bawah ni tadi lah, mana tadi? Okay, this one. Okay, so I would suggest kita pakai. Alright. So I have an example here, switch example 1. Okay,
I think that will be a little bit long for you to ni. Saya cuba buka dekat saya punya quarters pula. Saya buka dekat saya punya selection from notes. Which one? Okay. Betul ke? Sama tak? Okay, betul lah tu. So this is programs. Alright, so I need you to copy this one first. Nanti bila dah habis sampai nanti saya akan turunkan ni ke bawah untuk you all. Inilah proceed. Okay, so please copy this one first. Cuba dulu salin. Tapi itulah okay. Alright, salin dulu ya. Okay, sir.
Okay guys, are you done? Dah ke? Dah ke belum guys? Belum? Sikit lagi, sir. Sikit lagi, Alright. sikit lagi. Okay. Okay, can we proceed? Boleh eh? Okay. Right. For this program, basically it is a simple program yang mana dia akan prompt us the user to enter an integer. So disuruh pilih antara 1 hingga 4. Okay, so this is standard lines yang mana kita normally use lah. Okay, yang biasa kita pakai to start our programs. Okay, line 5, this is basically for declaration of a variable. So dekat sini saya declare satu variable, data type dia integer dan nama dia adalah user entry, means that kita punya entry lah, apa yang kita masukkan kan. Then line 7, it will prompt the user, please enter an integer number between 1 and 4. So dia suruh pilih lah antara 1 hingga 4, 1 to 4 lah, 1, between 1 to 4 lah. Okay. Okay, and then it will scan the integer and then forward it into user entry. Okay, so ini standard, dah biasa dah kita buat. Okay, kita nak dapatkan nilai input melalui keyboard.
Then start line 10, kita akan buat kita punya selection. Kita akan switch whatever things that we switch. First one, kita akan switchkan kita punya user entry. Whatever numbers that you have entered just now through your keyboard. And then open your braces, open curly bracket. You have your first case. Case 1 means that if your user entry is 1, then it will print number 1. Okay, and then this break statement to stop case 1 and go to line 31. Terus pergi ke sini. So, the other lines yang semua ni dia akan ignore. Okay, if user entry case number 2, it will print number 2. Then break going here. 3 will print number 3. 4 will print number 4. Default dia akan beritahu number is out of range. Maksudnya nombor tak berada dalam lingkungan 1 hingga 4. Okay, so if you run this program, then you can enter lah 1 hingga 4. So saya masuk 2, dia akan keluar number 2. So macam mana benda tu berlaku? How does that happen? Number 2 means that saya masuk tadi nombor 2, dia store dalam ni nombor 2. So dia akan check dekat sini. Dia switchkan user entry, iaitu sekarang dalam ni adalah nombor 2 lah saya masukkan tadi kan. So switch 2, obviously bila dia masuk dekat case 1 ni dia tak jumpa lah, sebab yang dia nak check sebenarnya adalah nombor 2. So dia akan pergi ke case 2 ni. Sebab tu dia print number 2. Okay, let's say saya masuk nombor 4 pula. Okay, so number 4. Okay, so dia ikut apa nombor yang kita masukkan. Saya masukkan selain daripada tu nombor 8, dan dia akan cakap number is out of range. Okay, number yang saya masukkan tu di luar range yang diminta oleh soalan. Sebab soalan kata please enter an integer between 1 to 4. So this is what it means lah. Okay, dia akan switchkan terhadap user entry. User entry ni apa? Dalam bentuk decimal number, nombor integer. So kalau you masuk nombor 1, dia pergi case 1. Masuk nombor 2, case 2. Nombor 3, case 3. Nombor 4, case 4. Default selain daripada 1 hingga 4. Okay, you masuk nombor negatif pun samalah. Number is out of range sebab bukan nombor antara 1 hingga 4. Okay, so this break here ini yang sangat important ni, sebab kalau ini tak ada, dia akan jadi, saya tengok contoh apa akan jadi kalau tak ada break. Bila saya masukkan 1, number 1 keluar, number 2 pun keluar, padahal yang saya masukkan number 1. Sebab apa? Sebab this break is missing. So maksudnya dia akan baca case 1 number 1, dia akan baca juga case 2 number 2. Sebab apa? Tak ada break ni. Sebab break ni is very important, yang akan hantar compiler untuk terus pergi ke sini dan skip yang selain daripada itu. Alright, kenapa hanya sampai nombor 2 sahaja? Number 1, number 2, 3 and 4 tak keluar. Kenapa? Sebab dekat number 2 kita still ada break. So bila dia baca sini break, then dia stop, dia terus pergi ke sini. Okay, dan kalau kita buang semua, obviously dia akan print semualah. Okay, walaupun saya masuk nombor 1, semua keluar. 1, 2, 3, 4 and number is out of range. Semua sekali keluar. So this break statement is very important to make sure that your selection dapat keluar output yang betul. Okay? Are you guys okay with this one? Ada problem tak? Anyone having problem? Tak ada? Tak ada. Alright, kalau tak ada, good. Kita proceed with the next one. Next one adalah okay, berkenaan dengan grade pula. So saya buka dulu switch tu. Okay, so kalau saya inilah. Okay, so it will goes to line 39. Okay, so sama program, masukkan you punya markah, masukkan you punya grade.
Grade adalah karakter. So saya pakai presentasi, saya declare pun karakter. Grade. So sama ada A, B, C, D, E, F. Okay, kalau you masuk slide benda tu, keluar invalid. Okay. So please cuba dulu yang ni. Nanti saya turunkan ke bawah. Okay, sir. Sir, yang nombor 8 tu tak nampak sir. Line 8 tu. Sir boleh turunkan lagi ke sir? Sir?
Hello sir. Hello sir. Okay guys. Okay sir. So this program is very similar dengan apa yang you dah buat tadi, the first one. Okay, yang mana dia akan minta kita untuk masukkan kita punya grade. So if you look at this example here, I think this is the first time saya menggunakan contoh menggunakan karakter.
Kita ada integer, kita ada float, kita ada character. So this is one way lah kita boleh pakai character untuk our data type. Okay. Biasanya susah sih kita pakai character sebab character ni it is only accepting one alphabet sahaja, satu huruf. So susah kita nak pakai input menggunakan satu huruf kan. Okay, so kalau kita tengok sini memang semua A, B, C, D, E. So dia hanya satu abjad sahaja. So it is difficult for us to use lah. But you can use lah, contohnya macam untuk selection of male dan female, M dengan F. Okay. Minyak contoh unleaded ataupun full unleaded, minyak unleaded atau minyak fully unleaded, macam itulah. Kita boleh pakai huruf-huruf ni tak banyak sebenarnya. Okay, so for this program, these lines here, this is standard. Kita buat kita punya header file, main program, variable declaration as well as the prompt user and the scan and store. So dia akan tanya, please enter your digital electronics grade. You akan scan C, character dan forwardkan kepada grade. So dia akan terima antara A sampai Z lah. Okay. Then dia akan switch grade ni. So grade will be switch. Sama ada case untuk grade A, untuk grade B, grade C, grade D, grade E, grade F dan juga default. So means that default kalau you masuk selain daripada grade yang ada. Contohnya kalau saya masuk A, dia akan keluar excellent, your grade is A. Okay, so you tengok pada contoh yang saya buat ni. So there is two examples saya nak tunjuk dekat you all. Yang ini saya guna huruf kecil, yang ini saya guna huruf besar. So bila guna huruf kecil dia jadi invalid. So in variable uppercase and lowercase berbeza. Huruf kecil dengan huruf besar berbeza. Okay. So that is the first thing. Okay, second thing, what you have to know is the flow of the program. Kalau saya masuk B, good, sebab untuk B memang dia akan print good. C well done, D you pass, E try harder, F dia akan keluar you fail. Katakan tiba-tiba you nak main-main kan, dapat apakah you punya grade, you dapat grade J. Okay, so dia akan keluar invalid grade lah because you have entered J. Okay, yang last ni ini hanya untuk printkan balik apa grade yang you masukkan lah. Your grade is kesatuan C iaitu grade. Okay, so number 2. Number 3, you realize setiap case ni memang ada break lah. Example, if you entered A, dia akan scan A and then dia akan print excellent, then dia break, goes directly to line 39, terus pergi sini. So yang the rest ni daripada line 16 sampai 38 ni dia akan ignore. Okay, kalau you masukkan C, dia terus jump pergi ke sini lah. Sebab ini bukan case A, ini case A, ini case B. So bila grade to C, dia terus pergi ke case C. And then line 22 dia break, dia akan pergi ke line 39. Yang bawah ni dia tetap akan print lah. Sebab ini adalah main body, bukan dekat dalam switch. Switch hanya daripada sini sampai sini sahaja. Okay, so you can try your program lah. Kalau kata saya masuk integer, apa jadi? 100 pula. So invalid. Okay. Sebab apa? Sepatutnya saya masukkan karakter. 100 ni dia dah jadi integer. Tak boleh diterima lah. Okay. So you can play around with the program lah. Ini just an example. Okay. Kalau kita pakai if else, so switch case ni akan tak ada. Di sini akan jadi if grade sama dengan A. Dia akan jadi macam tu lah. If grade equivalent to A. So dia jadi macam tu. Bawah ni dia akan print excellent. Kenapa dia keluar tu? Then dia akan print excellent. Yang ni delete. Okay. So they are the same thing. If A grade sama dengan A, print excellent, break ni kena buang. Okay, dia tak ada break. Terus pergi ke else if grade sama dengan B, else if grade sama dengan C, else if D, else if E, else if F. Yang ini
letak jadi else. So they are the same thing, cuma penggunaan sinteks dan struktur yang berbeza. Tetapi dia punya intended output still the same. Okay, so you may play around with it lah. Saya masuk huruf M. Okay, so dia akan cakap invalid grade. Sebab apa? Sebab saya masukkan M. Option ada A sampai F sahaja. Okay, so that is the second one. I think I have another extra one here. Enter the meter to feet to meter, meter to feet. Okay, bolehlah saya nak cuba salin ni. Segment with calculation. Okay, boleh. Ni salin dulu yang ni. Nanti saya akan discuss with you.
Okay guys, can we proceed? Words sir. Belum lagi Belum. Death row inmates are given one last opportunity to say their final words. This opportunity is usually given at the absolute last minute before the prisoner is executed. So here is a top 10 scare. Even though he was cooperating with his demands, the next day he attempted to rob a hotel and he ended up fatally shooting the manager in the head. He confessed. Okay sir, done sir. Okay. Alright. This program is a bit extra compared to the one that we have, the previous two that we have done just now. But it is still using the switch case here. Okay, dekat sini ada two options with one default. Okay, so the program is about entering your distance from of your TV to your laptop. So berapa jarak di antara komputer you dengan you punya TV lah. Okay, so it will enter prompt you to enter the distance, and then it will store in num. So num is declared, it was declared as float, so means that saya akan terima dia sebagai percentage F lah, iaitu format specifier untuk floating number. And then saya ada satu lagi choice sebagai integer, yang ini saya gunakan untuk pilih sama ada pemilihan saya untuk tukar feet kepada meter ataupun meter kepada feet. Alright, so then dia akan switch. Kalau saya masukkan 10, so nak tukar meter kepada feet atau feet kepada meter. Kalau saya pilih 1, dia akan jadi 10 kaki tukar kepada meter. Dia akan buat case 1. Okay, 0.2 F feet is equivalent to 0.2 F meter, yang mana 0.2 F ni adalah 6. 0.2 F yang kedua adalah 6 bahagi 3.28. The reason why, okay, 1 meter is equivalent to 3.28 kaki. 3.28 feet is equivalent to 1 meter. Kalau case 2, maksudnya kita pilih untuk tukar meter kepada kaki. So kita akan convert berapa meter tadi bersamaan dengan beberapa feet. Okay, so yang number kita masuk tadi akan jadi number meter. Untuk dapatkan feet, kita darabkan 3.28. Sebab apa? Sebab yang the same reason lah, 1 meter sama dengan 3.28. Kalau you pilih selain daripada 1 dan 2 option ni, then dia akan jadi default. Okay, so kita try tengok. Enter the distance from the TV. Okay, katakan saya letak 10 lah jarak antara TV ke laptop. Saya letak 10. So dia akan tanya saya dia akan prompt saya untuk enter choice of conversion. Saya nak convert 10 ni daripada kaki ke meter ataupun meter ke kaki. Katakan saya pilih 1. Sekarang ni 10 ni adalah kaki. Saya nak tukar kepada meter. So dia akan kata 10 feet is equivalent to 3.05 meter. Okay, kalau saya buat pemilihan nombor 2, which is the meter to feet, meaning that this 10 is equivalent to 10 meter lah. So tukar kepada feet, so saya akan dapat 10 meter is equivalent to 32.8 feet. Okay, so ini dia punya beza lah. Okay, but basically tak ada apa-apa pun, cuma pilih you nak convert apa kepada apa sahaja. Okay, and then don't ask me, sir, kenapa nak distance TV ke laptop, tak distance lain. This is just an example. Saya hanya, masa saya buat program ni, itu yang saya terfikir. Nah, sepatutnya ada persambungan dia lagi ni, tapi apalah, saya buat sampai sini dahulu untuk you all, so that you know how to use switch case ni. Okay, so before that you still can use all types of print dengan scanf punya program, calculation or anything,
or if you want to use if dekat atas ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then you have to use switch as well lah. So sama break ni untuk stop case. So this one case 1, this one case 2. Default, okay, saya masukkan 10. Disuruh pilih 1 atau 2, saya pilih 6, 7. So dia akan kata wrong option, so tak ada lah conversion. Tak dapatlah dia punya pengiraan. Okay, so case 1, case 2 dengan print. Okay, dekat sini saya terus buat printf untuk case 1. Dia punya operation dekat sini. Tak ada masalah. Ataupun you nak masukkan satu variable baru pun boleh. So, you kena buat lain lah. This one ni akan jadi apa tu ya? Float lah. Float. Tadi 6 saya guna float x je lah saya pakai. Okay, where x equivalent to 6 divided by 3.28. So, dekat sini saya tukar ni kepada x. So, tak ada masalah lah. Dia still boleh kira. Sama je. Float x sekejap A label can only be part of the statement and declared also. Saya kena buka. This one. Okay, 10. So, saya pilih 1. So, saya akan dapat 3.33. 10 kaki sama dengan 3.33 meter. 3.28 ni 3. Oh, sorry, 3 point So, saya still dapat output yang sama. Either saya nak declare macam ni, a new variable dekat belakang ni untuk guna x, ataupun saya tak nak guna, saya just pakai terus panggil dia menggunakan rumus 6 darabkan dengan ni, 6 bahagikan dengan ni pun boleh, no problems. Okay, but these steps here dia akan save space dengan save time lah. Yang ni dia panjang sikit lah, you kena tambah lagi 2-3 line. Okay, so that is up to you sebenarnya, you nak buat macam mana. I'm just showing you an example lah apa yang you boleh apply untuk you punya program, so that there are many options yang you boleh buat. Okay, so kalau 30 meter kepada feet, so dia akan cakap 30 meter sama dengan 98.4 feet. Okay. Okay, from these 3 example of choose switch case, do you have any problems? Ada siapa-siapa tak faham? Ada siapa-siapa tak tahu? Ada siapa-siapa ada error yang tak boleh di solve? Ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, let me show you. Okay, tutorial and exercises. Mana ya? Solution, flow charting, tutorial 1, tutorial 2. Exercise 3 solution ni apa? Okay, ini yang kita buat daripada last week up until today lah. Saya ada upload dekat sini. Means that the things that all the examples yang ada dekat dalam notes ni, saya ada share dekat dalam tu untuk you be reference. So exercise 3 solutions. Okay. Then tutorial 1 yang kita dah buat sebelum ni flow charting. Tutorial 2. Okay, so this is tutorials for selection structure lah. Example yang ini menggunakan if else statement. So welcome to Seoul Garden, please enter your age. Kalau age you greater than 55, dia akan print your price of the buffet is discounted for 50%. Kalau kurang daripada 55, dia akan print you have to pay full price for the buffet. So cuba buat dia punya program menggunakan if else statement. Question 2, to calculate your BMI. So ini ada nested if statement. So di dalam if ada if. So condition dia, if your age is 40 and above and your BMI is 25 and above, then dia akan print this one. Kalau
lebih 40 kurang 24, dia akan print this one. Kurang 40 lebih ini, dia akan print this one. Kurang 40 kurang 25 BMI, dia akan print yang bawah sekali. Okay, so you have to try macam mana nak buat dia lah. Question 3, average temperature as below using nested if else. So tell me the temperature of your place and I'll guess where you are from. So contoh saya masuk 40, dia kata it's too hot, Sahara. 30 Malaysia, 20 Australia, 10 Europe, 0 Britain, kalau negative 15 Antartika. So ini dia punya condition lah. Okay, so kalau lebih pada 40 dan ke atas, dia akan print yang ini. Kalau 10 ke atas hingga 19, dia akan print spring. Okay, so yang ni guna nested if else. Number 4, create a program to calculate two numbers with plus, minus, multiplication and division using nested if else statement. Okay, so example, please enter into number. Saya masuk 5 dan 8. Lepas tu dia suruh pilih enter choice 1, 2, 3 or 4. 3 adalah multiplication. So dia akan buat 5 multiply with 8 is 40. Okay, your grade is apa ni? Yang bawah ni ignore yang bawah ni. Please enter your grade. Excellent, your grade is 8. Ni saya tercopy sekali ni. So yang bawah ni ignore just until 40 ni lah. So kalau you pilih number 1 addition, dia akan tambahlah 8 tambah 5 jadi 13. Kalau division, dia akan bahagi 5 dengan 8 dapat 0 point berapa-berapa. Subtraction tolak 5 tolak 8 dapat negatif 3. So yang tu guna nested if else. Then question 5, modify question 4 using switch case. So apa yang you dah design tadi, tukar menggunakan switch case, cara yang kita belajar hari ini. Then kita boleh buat both nested if else dan switch case statement in the same program. Untuk program question number 4 ni. Okay, solution saya dah accept nothing. Apa pula ni? Tutorial tu. Number apa tu? Number 6. Okay, so saya tunjuk contoh number 6. Ni saya combine ada if else dan juga ada. Okay, ini untuk switch. Saya ada pakai switch dalam program yang sama. Sama dengan soalan 5. Sama dengan soalan 4. Bawah ni saya ada pakai if dengan if else. Okay, so boleh buat. Saya combine. Alright, then number 7, by using nested if else statement. Samalah. Buat program ni guna nested. Condition if the wrong operator and it will print out invalid operator. Contoh dia kalau saya pilih hashtag dekat sini, bukan tambah, bukan darab, bukan bahagi, bukan tolak, so dia akan beritahu invalid operator. Lepas tu dia suruh tukar question 7 guna switch case, tukar lagi question 7 menggunakan nested if else dan switch case. Okay, so that is your basically your job for your tomorrow's class lah. So untuk esok time tutorial, saya nak you try buat dapatkan solution untuk this tutorial tu. Solution ada dekat sini tapi saya hidden dahulu. Kalau saya tak hidden nanti you terus dapat jawapan. I'm afraid that you might not be trying to do it by yourself. So itu sangat bahaya. You need to try dulu. Kalau ada error, check. That is a good way of learning programming ni sebenarnya. Bila you buat ada error, you cari error tu sampai boleh betulkan balik. So that is how you learn. Kalau saya bagi terus dia punya output dekat sini, solution, nanti saya risau ramai yang tak buat sebab dah ada solution, terus buka je solution, terus tengok output. So that is not a good way to learn lah. Okay, solution saya akan abaikan dahulu. And then saya nak esok untuk you all time class buat tutorial 2. Esok pagi kan, 8 sampai okay, 8.10. That is your class, that is our class lah. So for tomorrow session, there will be no team session. Tak ada
session untuk team. You just proceed buat tutorial 2 ni. Right. So that is one thing. The other thing is regarding our okay, our class on during week bukan week 10 lah. You all ni week berapa ya? Week 3. 5 sir. Week 3 kan? Bukan sekarang hari tu. Oh, Week 3 tu hari Selasa kita ada cuti. So our class from 3 to 5 ni I need to replace them. Tapi saya tak akan buat sesi kelas lah. I will be doing a pop quiz session. Okay, so nanti saya terangkan apa itu pop quiz. But I want to make sure that all of you are available to answer them. So is it okay kalau saya open somewhere esok malam atau lusa malam 8 hingga 12? Is it okay for you guys to try to attempt the question? Okay, sir. Boleh tak? I think it's okay sir. Okay, so I will make I will confirm with you via our WhatsApp lah. Saya akan confirm pukul berapa, tapi saya akan buka 4 jam lah, 8 sampai 12. But you need to answer them in 1 hour only lah. Katakan you jawab pukul 9, pukul 10 dah boleh habis dah macam tu. Tapi kalau you habis lagi awal, then better lah. Okay, so I will be opening the quiz. Nanti saya confirm lah. Rabu malam atau Khamis malam. I'm afraid that ada Indian tak dalam kelas ni? Takut nanti kalau saya buka Khamis tak boleh nak. Yelah, dia ni kan Deepavali. Is there any Indian here? Ada Indian ke? There are Chinese here, Lim. And then I think this is Borneos lah ni, saya rasa. Sarawakian I think. Okay, so saya rasa tak ada lah. So is it okay kalau saya open hari, you would prefer bila? Hari Rabu atau hari Khamis malam? Nanti dekat group lah kita suggest, kita decide lah sir. Okay, nanti kita bincang dalam tu sebab soalan dah ada. I have already uploaded the question here dekat bahagian quiz ni. Okay, so I name it as pop quiz. Ada 25 questions. You need to answer all question in 60 minutes. So this is only your pop quiz, bukan you punya quiz yang akan contribute markah dalam you punya total 100 tu. Maksudnya this is just a trial lah. Saya nak bagi dekat you supaya you try dulu buat, tengok macam mana structure soalan untuk quiz ni. But it is a multiple choice lah. Maksudnya A, B, C, D. You pilih lah. Okay, A, ni jawapan dia A ke, B ke. Jadi soalan objektif lah. Okay, so I will be opening this later on. Nanti kita akan discuss dekat dalam group. Okay, dia ada password lah. Password dia, saya pun dah tak ingat apa saya letak password. Nanti saya check balik lah. Okay, what is the password? Saya lupa. Sebab saya ada create quiz banyak semalam. So saya tak ingat which one saya kena check balik. So kalau tak ada quiz, tak ada password, tak boleh attempt. Okay, so that is for the replacement of kelas hari Selasa 19 hari bulan 11 hari itulah. Saya akan ganti dia kononnya ke contohnya macam hari esok Rabu, kalau Khamis malam, so Khamis malam lah saya akan attendance sini akan jadi ada dekat sini nanti. Okay, but you don't have to attend tak ada team session, tak ada apa. You just sit down, start answering the question and then submit. That's it, itu je. Okay, so tomorrow morning no team session. I want you to focus on the tutorial 2. Cuba dapatkan dulu solution dia apa semua. Nanti saya akan share saya punya solution untuk you refer. Okay, so I think that's it for me. We have covered the first, this is the 4th chapter if I'm not mistaken, regarding the control structure of selection. Pilihan lah, untuk kita buat pilihan. Kita guna if, nested if else, nested if else dan juga switch case. Okay, so sir, tadi punya exercise ada letak dalam VLE tak? Sekejap ya. Study punya exercise dalam ada. Ni saya letak dekat
dekat tutorials and exercises ni, exercise 3 solution. So dalam ni ada semua. Ini tadi switch 1, switch 2, switch 3. Ni saya tersir dalam CPP pula. Okey, ni yang kita buat minggu lepas lah. Semua ni 1 sampai nested if else 4 ni semua ni yang dalam notes. So solution dia ada sini. Yang ni pula yang kita buat 3 tadi. So I have already uploaded here exercise 3 solutions. Okay, that is for your reference lah. Ini yang you kena buat esok pagi time kelas. Tapi tak ada teams ya. Team session tak ada. Just proceed dengan tutorial 2 sahaja. And then mungkin esok malam ataupun Khamis malam nanti kita discuss untuk kita buat quiz untuk you jawab. Quiz tu sejam je, tapi saya akan open 4 jam in case kalau you ada hal lain kan. So pukul 11 pun you still boleh jawab. Minit 8 sampai 12 saya open. You need 1 hour to complete them. Okay. Okay, I think that's it for us lah for us today. And then we have covered the selection. Next week kita akan masuk berkenaan dengan iteration untuk loop pula. Macam mana kita nak ulang-ulang program. Okay, I'll share with you the attendance first. Programming for engineers. Okay, so please scan your attendance. Yang mana tak boleh stay dulu Okay, anyone yang tak boleh scan, please give me your name. Francine. Siapa? Francine. Francine. Okay, Francine. Anyone else? Maisara. Oh, dah boleh. Aiman, Amirul, Ama. Okay, ada dah? Ya. Bawahkan sikit. Siapa tu? Tak. QR code tu. Bawahkan sikit. Tak boleh nak scan. Oh, okay. Sir, Anis Ya. Amir dia ada hal apa? Urusan kematian keluarga, sir. Ya, dia ada WhatsApp tadi kan? Okay, Amirul kan, Ama ada ke? Tak ada. Okay, alright. Kalau tak ada, then I'll end the session here. Okay, so tomorrow just proceed dengan